الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول سبحان الله ما ولو من كل الليل مشرق والمغرب ويجعل من يشاء نشوة مستقيم وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت كبيرة إلا الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أحمده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة الذي كتب على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna wa la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang pertama, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan sampai dengan detik ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, berdirinya kami di sini mohon izin karena pemateri utama tidak hadir, jadi terpaksa ini disuruh maju gitu ya, didadakan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, di sini kami ingin mengajak, mengingatkan bersama-sama untuk senantiasa agar kita sebagai manusia ini tidak pernah lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan tanpa kita mengangkat tangan untuk berdoa. Apakah kita pernah ketika berdoa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkanlah, berikanlah di siang nanti aku ini, hamba ini untuk masih bisa bernafas. Pernahkah kita ketika kita selesai sholat kemudian berdoa, ya Allah, izinkanlah atau berikanlah kepadaku
ketika nanti sore hamba masih bisa berjalan. Tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat berupa pernapasan. Tanpa meminta, kita diberikan nikmat berupa penglihatan. Tanpa diminta, kita diberikan nikmat berupa pendengaran. Dan tanpa diminta, kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah salat tarawih rahimakumullah, perlu diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita pada surah Ibrahim ayat yang ke-7, yakni la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepadanya, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah nikmat itu. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi ketika seorang hamba itu mengkufuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu, untuk kita semua bisa memahami apa yang dimaksud pada ayat ini, maka perlu kita membaca secara utuh dari surat Ibrahim ayat yang ke-1 sampai ke-7-nya. Karena ini merupakan suatu rangkaian kisah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran tentang Nabiullah Musa alaihi salam dengan kaumnya. Di dalam ayat yang ke-5, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakirhum, dan ingatkanlah Musa kepada kaummu bi ayyamillah, yaitu tentang ayyam itu jamak dari yaum, Bapak Ibu. Jadi kalau kita artikan secara teks, yaitu ingatkanlah kepada kaummu tentang hari-hari Allah. Nah, apa maksudnya hari-hari Allah? Maka perlunya kita membaca tafsir dari ayat ini. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayyam, hari-hari Allah yang dimaksud di sini adalah peristiwa-peristiwa yang telah lalu, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang telah Allah timpakan kepada kaum sebelum Nabi Musa, yakni berupa kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu. Begitupun juga dengan siksaan-siksaan yang telah Allah berikan kepada kaum terdahulu. Maka begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada waktu itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Maka diingatkan, janganlah kalian lupa bahwasannya yang menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan para bala tentaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Qaun yang hidup di masa Nabi Musa, seorang yang awalnya begitu taat, seorang yang awalnya begitu alim, kemudian meminta untuk didoakan agar dia menjadi orang yang bergelimpahan harta, orang yang kaya raya. Kemudian Allah mengijabahi doa itu, akan tetapi dia lupa bahwasannya apa yang ia miliki pada saat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa harta yang aku miliki saat ini, harta sebanyak ini adalah atas kecerdasanku, ada atas kehebatan diriku. Maka dari situ kita semua dapat mengambil pelajaran bahwasannya kita adalah manusia yang makhluk mudah sangat lupa. Bahkan ketika kita gopoh saja, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena kita dianjurkan dimanapun kita berada, kapanpun itu
pada keadaan apapun itu kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadirkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita bahwasannya apa yang terjadi pada detik itu, pada kejadian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan terbaik bagi kita. Mungkin kita berprasangka bahwasannya, wah, saya pernah pada waktu itu, waktu SMK ya, waktu itu waktunya ujian. Waktu ujian sudah ngebut-ngebut di tengah jalan, setelah juran akhir itu rantai saya putus. Saya marah-marah di situ. Waduh, wis telat ujian ya. Tapi akhirnya setelah sampai di sana dengan susah payah, yang tak jadi apa, biasa aja ya. Jadi itu terkadang kita mendahulukan emosi sesaat kita, padahal itu semua bisa kita lalui dengan baik-baik saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa kita setiap waktu kita untuk senantiasa menghadirkan Allah pada kehidupan kita. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih 4 rakaat 1 salam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah.